Kao prvo da vam čestitam novu godinu. Evo sada vidite otprilike koliko tih papira imamo, šta imamo. Kao prvo stigli su papiri za 2019. godinu za sve ptice. Tu su sve kovertve spremne. Ante Čolić Zadar, Donat Relja Zadar, Višnjevac Igor Mihaljević, imamo Srbija Dragan Milosavljević, imamo i Livno čak, Karlovac, Čavle, Dugi Rad, imamo svugdje naših ljudi koji trebaju dobiti papire, to je sve gotovo. Sad gledajte ovako, tu imamo papire, samo vidimo gdje su, da, tu su papiri koje sam rješavao do 2016. godine, znači svi koji su od mene do sada kupili pticu, oni su već davno dobili papire, ja imam u evidenciji sve je tu navedeno, svaka ptica, svaki papir, znam točno u podne u ponoć ko je kupio gdje pticu, to je jedna fascikla. Zatim imamo za 2018. 2019. vidite, znači to su 2017. 2018. 2019. Isto tako svi papiri. Evo sad tu vidite kopije papira od prodanih ptica za 2019. godinu, papiri su stigli 27.12. Znači naše ministarstvo radi kako treba. Svi su tu papiri, ko je kupio kada, papiri poslani 15.5.2017. Svaka ptica ima svoje papire i trag gdje je otišla i kada. Tu je isto popis matičnog jata za 2019. godinu. Ne znam da li se vidi na telefon. Evo tu su papiri, znači kompletno matično jato. Ministarstvo traži da upišemo sve ptice koje smo izlegli, koje imamo u matičnom jatu, iako to nije matično jato, ali tu su papiri. Evo vidite koliko toga ima. To je sve što se tiče matičnog jata. Idemo dalje. To je znači papiri, znači kopije papira od 2019. Kopije papira od prodajnih ptica u 2019. godini. Evo tu su sve ptice koje su prodane, u arhivi stoji Dragan Srbija, evo tu je Igor Mihaljević, tu je Ante Čolić, tu su Austrijanci, dečki što su danas bili, što su uzeli ptice, znači sve su uzeli papire, dobili, kopije su ostale kod mene. Znači da imam uvijek kopiju, da znam u svakom momentu kada je neko od mene kupio pticu i kako je ta ptica i gdje završila. Evo to ćemo vratiti nazad. Evo ga, sada vratimo to nazad. Evo ga. Sad otvaramo novu fasciklu 2020, ako Bog da ovih dana da ove ne teretimo puno. To je znači druga fascikla. Sad dalje, imamo tu fasciklu. Kaže, ptice, dokumenti, dozvole, godišnja izvješća, članarine. Znači to je sve na ovoj fascikli, tu su rješenje, novo rješenje od 27. svibnja 2019. da sam dobio uzgojnu novu dozvolu, produženu. Tu su papiri, svi godišnje izvješće za 2017. Vamo i za 2018. mi je tamo u papirima. To je da je plaćeno nešto za ministarstvo, 520 kuna, to je to. I sada imamo opet matično jato, opet fascikla nova, gdje imam sve moje ptice koje su mi u matičnom jatu. Imam za sve sam njih napravio papire da se bilo u kojem momentu da se odlučim da neka ptica ide čaj iz matičnog jata, da ne moraju se čekati papiri. Evo vidite, tu je recimo primjera radi moj jedan od bilog linija, izležen 19. godine, 3.5. izležen i tu je znači kopija koja se meni, tu je original papir sa pečatom ministarstva, znači tako je sve do jedna moja ptica dobila papir. Toliko od mene i samo da vidite koliko tu ima obaveza, posla i truda i treba oko toga raditi se. Hvala vam najljepša na slušanju i gledanju ovog videa.